Number 6, pinasa kay number 9. Basket. Nahuli ni number 9. Number 9 nagkaroon sa length. Number 9. Pinasa kay 6. Number 9, basket. 10 seconds to shoot. Berarti naik nomor 3. Tinggal saja naik. Wow, yang benar. Nawani number 9 Tumira. Ini adalah basket. 5 seconds. Galing talaga ni Lebron. 18 wala nga wala malaro. Number 3, pinasa ilalim. Wala nga ako number 9 kinabila. Basket. Number 9, taking away the ball. Yung kabila ay nadagdagan. Mali. Galingan mo. Ano eh, binato na. Yun. 74 na. Pinasakay. Number 6, pinasakay number 9. Number 9. Number 9. Pinasakay 27. Pinasakay 6. Number 9. Ang galing talaga. Shoot mo, i-shoot mo. Shoot mo yan. Yun.